Laikino kok tuma kaham tamani hinkake Ketal College sanamna ni bekhak Korbok Sub Division o. Korbok Sub Division by Khobjak Sondidas Parawo Ketal College sanamjakna ni bekhak. Ketal College sanamna bagai jagathai thangai naikya MLA Boromganang Sonjoy Manik Tripura logeo manjaka SDM Semjamatia tai IS Damodar Tripura akosongrok manjaka belakino kok tuma kaham khatung khajang laijak korbokni lukorok aboni yagulo porok tamsa kana dise sa dong tibini ma Zonia alada babe surani suba subo geta border by ganda ko hunke ko chiganda ko yate border by exactly sini map mote aerial distance busu cover ঠিক আছে আচ্ছা স্যার তিনি এর তামনে বাগাই ফাইমানে বেলাকি হামবাই जों তিনি আর ফাইমানিকে তিনি বরমগনাং করবকনি মাননীয় এমএলএ বরনিও আগিও খানাও যে কলেজ সিমাঙ্গই জায়গা নাইজাখনে আর যে আমাকে জলাইয়া গানানি কাইসা জায়গা অরনিও আগি যিনি বরমগনাং মুখ্যমন্ত্রী কাসাম বিপ্লব দেব স্যার সর্বনাই থাকাপো একে মাননীয় এমপি প্রতিমা ভৌমিক জীবো নাই থাকাপো এরপরে পাবলিক বো অরনিও হাজা খাহানি সালাইও একে নাইজাখনে সামানি পরে আর পরসা বলুখা যে কলেজ টিমাঙ্গি কলেজ নিজে নাংমানি জায়গা রোজাক পরসা অংখাজাক কোড নিবাং বংখাজাক গানাগিনিকে 이게 जों दिनै জাগাও ফাইনে পেয়ে খবা आं आरो एसडीएम कटालके जइन फेपिमानि परे अरनि लोकाल माननीय एमएलए ते अन्यान्य যারা জনপ্রতিনিধি দংনাই তে आरो कम्युनिटी लिडार एलाकाबासी आनि रेस्पेक्टेड डीसीएम अनुराग देव बर्मा के दिनै जों नायलायफैयो अमुक कलेजनि जागानि आइगि तेके स्नाजाकनि नायलायफैमानि जनगण बो जाजागा आरो जागाओ इनके सेन्टाराव क्लाय होनै इनके ताबुक जातै आपातत आमुक कलेजनि बाताके जागा अंखाजाक रेकर्ड रं फैबायजाक बनो जों दिनै गुरि नायलायफैयो ताबुक परबर्ती पदक्षेप इनके जोंनि बरमगनां एमएलए बाहायबायखायनो बा पदक्षेप लानाय किन्तु आमो जागा इनके कलेजनि बागै आपातत जागा रेकर्ड अंखाजाक কলক ওবর আবার বাগান মানে ও কাটো লাগে মালিক ভাই চালাই যাও পুরো 3 কোনা এলাইনমেন্ট না কোকটা তেল তো প্রায় আপাই খালি ব্লড এগার তো খাইগো মই এগার তো খাইলাম এলোটিং খা থারপা টমেটো থারপা খাচ্ছে মো চালু না বে মো মে কি দামার হ্যাঁ মো কি নাম্বার দাও নাই মানে আছে আর কত আছে বসে তো বলে না তো দালো ছাত্র তো আপনারা শেষ করে দিবেন বড় নব 3 ঘন্টা তুই ওটা দিয়ে রই রাখতে বড় বেশ করে কৃষ্ণ रतन मणि चंग सप्तंग दे सगां बायरा चंग सगन नां तनला ओ कॉलेज फाइप्रो सि सुमंग सि चंग जालाय खौ कॉलेज बा परमानेंट पर्सन ना बुंबाय ना मार्क पाइना आबोतो आसे एक बुं कैसे कोइनि तुमनि सार कम्युनिटी सिनि मुरनो होते र जेते एमएलए सारबो दङ सारबो दङ यानि दङ ओरा पादिसर कैसा सन्यासी दङ सार जेनो डीसीएम बो फाइजक दो हम अनुराग देव बर्मा डीसीएम नेरो बनन तब डीसीएम के मा ओलोके वीडियो मानाय ओलोके एसडीएम मानाय माने ओरि एफा जेकुम जाफा मानाय देबा गे सिनि तमा खांका लाप दं एसडीएम फन और फाइमान और फाइमान लास्ट स्टार्टिंग को सेंद्र सिको ते कदर के माने गे सिनिलाय दं खांके लाप दं आंलाय सिनि जा सार सिया ममा बिनि रो सामरो मा अनुराग देव बर्मा बने सामरो बका खायो सारा एकदम यंगेस्ट उलो बमन मन सबसे यंगेस्ट उलो अच्छा तै कोनो किछु साथाय रतन लाके सार तो बगरा दामदार ने केदार होना तमा न खाइने रहना म ताबुक जाखै के